ओम शांति। आज के बाबार 12ই এপ্রিল 2026 মুরলি। আজকে বাবার অব্যক্ত মুরলি, রিভাইজ ডেট 30/11/2009। আজকে বাবার মুরলির হেডিং बाप बा सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट बने बन, हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। কি বললো বাবা? বা বলছে বাবার বা সবার প্রিয় যদি আমাদের হতে হয় তাহলে আমাদের সন্তুষ্ট মনে হয়ে প্রত্যেকটা পরিস্থিতির প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত বানাতে হবে। बाबा आज के बोलছেন आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। তাহলে বাবা আজকে কাদেরকে দেখছেন? বাবা আজকে তার সন্তুষ্ট মনি বাচ্চাদেরকে দেখছেন। বাবা বলছেন যে संतुष्ट मनिया चारों ओर अपने मनी की चमक फैला रही है। তো বাবা দেখতে পাচ্ছেন বাবার সন্তুষ্ট মনি বাচ্চারা তাদের চমক চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। কি বললো বাবা? বাবা বলছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ স্থিতি হচ্ছে সন্তুষ্টতার। সন্তুষ্টতার স্থিতির থেকে আর বড় কোনো স্থিতি হতে পারে না। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। কি বললো বাবা? যে সদাই সন্তুষ্ট থাকে সে সবার প্রিয় হয়। बाप को तो प्रिय है ही। যে সদাই সন্তুষ্ট থাকে বা বলছে সে তো আমার প্রিয়ই। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां है। কি বললো বাবা? সদাই সন্তুষ্ট সেই থাকতে পারবে যে সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন, অর্থাৎ যে সমস্ত কিছুকে প্রাপ্ত করেছে সেই সদাই সন্তুষ্ট থাকতে পারবে। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। কি বললো বাবা? প্রাপ্তির আধারও হচ্ছে সন্তুষ্টতা। এর জন্য এমন আত্মা ব্রাহ্মণ পরিবারের সব আত্মারই প্রিয় হবে। सर्व प्राप्तिया अर्थात सदा संतुष्ट। কি বললো বাবা? যে সদাই সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন সে সদাই সন্তুষ্ট। প্রাপ্তিও বা বলছেন प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। কি বললো বাবা? सर्वप्राप्ति अर्थात सदाई संतुष्ट से। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है। কি বললো বাবা? যে সন্তুষ্ট আত্মা হবে তার প্রভাব বায়ুমণ্ডলের উপরও পড়বে। और सर्व प्राप्तियां है परमात्मा की देन। বা বলছে সর্বপ্রাপ্তি হচ্ছে পরমাত্মার দান। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई है। आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। तो কি বললো বাবা? যে আত্মা পরমাত্মার দ্বারা সমস্ত কিছু প্রাপ্তি সম্পন্ন হয় সেই আত্মাই সদাই সন্তুষ্ট মনির স্থিতিতে থাকে। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। কি বললো বাবা? যে সন্তুষ্ট মনি আত্মা হবে
তার স্থিতি সদা প্রগতিশীল হবে। অর্থাৎ ঠিক আছে, বা বলছে संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। যে সন্তুষ্ট মনে আত্মা হবে তার উপর পরিস্থিতি কোনো রকমের প্রভাব ফেলতে পারবে না। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। যে সন্তুষ্ট মনে আত্মা হবে সে সদাই প্রগতি করবে। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। কি বললো বাবা? যে সন্তুষ্ট মনে আত্মার উপর পরিস্থিতি কোন রকমের প্রভাব ফেলতে পারবে না। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ सर्वगुण स्वतः ही आते हैं। কারণ বাবা বলছে যেখানে সন্তুষ্টতা আছে সেখানে সমস্ত শক্তি সমস্ত গুণ অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। বাবা বলছে এক সন্তুষ্টতা অনেক গুণকে অ্যাডপ্ট করে নিয়ে আসে। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। তাহলে এখন আমাদের নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে যে আমি কি সদাই সন্তুষ্ট থাকি? परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वशक्तियाँ सर्वगुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। তাহলে আমাদের নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি সদাই কি সন্তুষ্ট আত্মা সন্তুষ্ট থাকি? বা বলছেন যে वो हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात की तीनों काल को परख फिर कर्म करने वाले। তা বাবা বলছেন এখন আমাদের কি করতে হবে? ত্রিকালদর্শী হয়ে আমাদের প্রত্যেকটা কাজকে পরখ করে তারপরে করতে হবে। इसके लिए दो बातें आवश्यक है। বাবা বলছে ত্রিকালদর্শী হওয়ার জন্য দুটো বিষয় অত্যন্ত আবশ্যক। वो दो बातें है সম্বন্ধ और संपत्ति। কি বলছে? দুটো শব্দ, একটা হচ্ছে সম্বন্ধ আর একটা হচ্ছে সম্পত্তি। সম্বন্ধ भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। তাহলে আমাদের সম্বন্ধও হচ্ছে অবিনাশী আর সম্পত্তিও হচ্ছে অবিনাশী। वो प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। আর এটা প্রাপ্ত হয় কার দ্বারা? अविनाशी बाबार द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की प्रति अति प्रिय हो जाती है। তাহলে যখন আমরা এগুলো প্রাপ্ত করি তখন আমরা সকল আত্মারই প্রিয় হয়ে যাই। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं। বাবা বলছে কোনো পরিস্থিতি আমাদের সামনে যখন আসে মায়ার রূপে তখন আমরা তার সামনে ঘাবড়াবো না। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। তারা কি অনুভব করবে? যে বেহাদের পর্দায় मिक्की माउसের খেলা চলছে। परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। তাই না? মিক্কি মাউসের খেলা বা মিক্কি মাউসের কার্টুন যখন আমরা দেখি আমাদের আনন্দ হয়। তাই বাবাও বলছে যে আমাদের জীবনেও যখন পরিস্থিতি বা সমস্যা বা মায়া আসবে তখন আমাদেরও কি হবে? আমাদের কষ্ট নয়, দুঃখ নয়, বরঞ্চ আনন্দ হবে, মনোরঞ্জন হবে। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसे स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। तो बाप बोलছে এই রকম অনুভব সবাইকে এখন করতে হবে। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगबग नहीं होती। तो बाबा की देखছে? बाबा देखছে
যে বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চা নির্ভয়, একাগ্র বুদ্ধি, বিজয়ী আত্মা হয়ে যে কোনো পরিস্থিতির ওপরই তারা বিজয়ী হয়েছে। তারা যে কোনো परिस्थिति डगमग হয় না। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे। তাহলে বাবার আশা কি? যে আমরা বাবার বাচ্চা প্রত্যেকেই বিজয়ী হয়ে বাবাকে বিজয়ী স্বরূপের উদাহরণ দেখাই। তো हर एक अपने से पूछे मैं कौन। তো বাবা বলছে এখন আমাদের প্রত্যেককে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমি কে। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनारी से समाप्त कर दो। তাই না? বাবা আগের দিনও বলেছে যে এখন কখনো কখনো বা কবি কবি এই শব্দটা আমাদের ব্রাহ্মণদের ডিকশনারি থেকে এখন ডিলিট করতে হবে। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो। তা বাবা বলছে যখন বাবার কাছ থেকে আমাদের সদাই প্রাপ্তি নিতে হবে তাহলে এখন আমাদের সদাই শব্দটাকে নিয়ে আসতে হবে। क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक है। কি বললো বাবা? যে আমরা বাবার আশার দীপক, আমরা বাবার আশাকে পূর্ণ করব। এখন बाबा बोलছেন साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। তাহলে বাবার আমরা সাথী আর বাবার সাথী হয়ে আমাদের এখন বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যও করতে হবে। तो बोलो यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। তাহলে বাবা বলছেন যে আমরা কি বাবার কাছ থেকে এই সদাই वरदान के प्राप्त करेছি। यो जो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भवो पवित्र भव। तो बाबा की बोललो যে আমরা জন্ম নেওয়ার ব্রাহ্মণ জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই আমরা দুটো বরদান পেয়েছি, একটা হচ্ছে যোগী ভব আর একটা হচ্ছে পবিত্র ভব। এই দুটো হচ্ছে আমাদের ব্রাহ্মণ জীবনের জন্মসিদ্ধ অধিকার, এক যোগী ভব আর এক হচ্ছে पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियाँ होती है वो सदा के लिए होती है। বাবা বলছে এই বরদানের দ্বারা যেই প্রাপ্তি হয় সেটা সদাকালের জন্যই হয়, कभी कभी के लिए नहीं, কখনো কখনো জন্য নয়। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी है क्योंकि बाप का हर बच्चों से चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं वो भी बाप को पहचान नहीं सके। तो बाबा की बोलছে যে আমরা বাবার অতি প্যারা বাচ্চা, কারণ এই দুনিয়াতে যত বড় বড় আত্মাই আছে না কেন তারা ঈশ্বরকে চিনতে পারেনি, কিন্তু আমরা বাবার বাচ্চারা ঈশ্বরকে চিনে গেছি, ঈশ্বরকে জেনে গেছি, ঈশ্বরের পথে আমরা চলছি। এজন্য আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা এই দুনিয়াতে আর কেউ নেই। लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। तो बाबा বলছে বাবার যে লাস্ট বাচ্চা সেও বাবাকে চিনে নিয়েছে। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है, इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। तो बाबा বলছে বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চা দিল থেকে বলেছে আমার বাবা, এর জন্য বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চার প্রতি বাবার অতি প্রেম রয়েছে। बच्चे चाहे नंबरवार है लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। दिल से कहते मेरा बाबा, इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है, इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। এর জন্য বাবা আমাদের প্রত্যেকটা বাচ্চাকে वरदान দিচ্ছে। তাহলে আমরা বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চাই ঈশ্বরের বরদানের অধিকারী।
बच्चे चाहे नंबरवार है, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। কি বললো? বাবা বলছে আমরা বাচ্চারা নাম্বারবার পুরুষার্থ অনুসারে নাম্বারবার পথ পাচ্ছি, কিন্তু বাবা রোজ একই সময়ে আমাদের প্রত্যেককে একটাই वरदान দিচ্ছে। बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज़ वरदान के अधिकारी बन गया। तो बाबा বলছে আমরা নাম্বারবার হতে পারি, কিন্তু যারাই বাবাকে দিল থেকে मेरा बाबा বলেছে তারাই বাবার वरदानेर अधिकारी। हर एक बच्चे को चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है। तो बाबा বলছে দেশে থাকুক বা বিদেশে থাকুক, যেখানেই থাকুক না কেন, বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চাকেই বাবা তার দিল থেকে वरदान দিচ্ছে। बाबा বলছেন वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकाले तो सिर्फ खुशी होती है। কি বললো বাবা? যে ফল বীজ থেকে যদি আমরা ফল না বের করতে পারি তাহলে শুধু আমাদের জীবনে খুশি থাকবে। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, उनका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है, তাই না? তা বাবা আমাদের বলছে যে কোনো বীজ থেকে ফল পাওয়ার জন্য তাকে আমাদের জল দিতে হয়, রৌদ্র দিতে হয়। তেমনি বাবা বলছেন এখানেও বাবা যে वरदान রূপী বীজ আমাদেরকে দিয়েছে সেখান থেকে ফল প্রাপ্ত করার জন্য আমাদের জল, বৃষ্টি, রোদ এগুলো দিতে হবে। তো বাবা বলছেন तो या भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। तो बाबा বলছেন বরদানকে ফলীভূত করতে গেলে বরদানকে বারবার আমাদের স্মৃতিতে নিয়ে আসতে হবে। স্মৃতি স্বরূপকে স্থিতি में स्थित रहो। কি বললো বাবা? স্মৃতি স্বরূপের স্থিতিতে স্থিত থাকতে হবে, অর্থাৎ আমাদের স্মৃতি স্বরূপ হতে হবে। যেটা বাবা বলছে সেটা আমাদের স্বরূপে অর্থাৎ আচরণে নিয়ে আসতে হবে। बार बार सिमरन नहीं लेकिन स्मृति यो है पानी देना। কি বললো? যে বারবার সিমিরন নয়, মুখে নয়, সেটা আমাদের স্মৃতিতে, বুদ্ধিতে নিয়ে আসতে হবে। আর এই জল আমাদের দিতে হবে। কিসের জল? স্মৃতির জল। স্মৃতি হোনা यो है धूप लगाना। বাবা বলছে और स्मृति यो है पानी देना। स्मृति হচ্ছে পানি দেওয়া, और स्वरूप में स्थित होना यो है धूप लगाना। আর স্বরূপে স্থিত হওয়া বা বলছে এটা হচ্ছে ধূপ লাগানো, রৌদ্র দেওয়া। तो यो फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो बाबा কি বলছে যে যখন আমরা স্বরূপ হব তখন কি হবে? শক্তি ভরবে আর অন্যেরাও ফল প্রাপ্ত করতে পারবে। বাপ দাদা अभी क्या चाहते हैं? তো বাবা জিজ্ঞেস করছে যে বাপ দাদা এখন আমাদের কাছে কি চায়? क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। কি বললো বাবা? যে বাবা আমাদের অনেক সময় ধরে কি করছে? সময়ের ওয়ার্নিং দিচ্ছে। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है। কি বললো বাবা? যে আমরা যে পড়া পড়ছি এর রেজাল্ট अचानक আসতে চলেছে, হঠাৎ করে চলে আসবে। इसके लिए सदा एवर रेडी। এর জন্য আমাদের সদাই एवर रेडी থাকতে হবে। साथ साथ बाप दादा यो भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। तो बाबा বলছে এখন সময় হচ্ছে কি? উড়তি কলার তীব্র পুরুষার্থের। এখন আমাদের তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে। চল रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं। কি বললো বাবা? চল रहे नहीं, চলছি এইরকম নয়, উড়তে হবে এখন আমাদের। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना अब वो समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। কি বললো বাবা? সাধারণ রীতিতে আমাদের সময় ব্যতীত করা, বাবা বলছে এই সময় এখন গেছে। इसलिए द बाप दादा इशारा दे रहे हैं
হার সেকেন্ড হার সংকল্প চেক করো। এজন্য বাবা এখন আমাদের ইশারা দিচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা সেকেন্ড প্রত্যেকটা সময় এখন চেক করতে হবে। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ ना कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे और 1 घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंतमति सोगति। কি বলছে বাবা, যে তীব্র পুরুষার্থী থেকে দেখা গেল আমরা কিছু সময়ের জন্য সাধারণ পুরুষার্থী হলাম, আর সেই সময় আমাদের অন্তিম পরীক্ষা হলো শরীর ছাড়ার, তাহলে কি হবে? अंतमति सोगति। অন্তিম সময় আমাদের যেমন স্থিতি সেই রকমই প্রাপ্তি হবে। वो 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा, তাই না? তাহলে ওই অল্প একটু সময় 1 ঘন্টা যে সাধারণ পুরুষার্থ করলাম সেটা কি করলো? আমার তীব্র পুরুষার্থের পুরো ফলটাকেই একদম বিফল করে দিল। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। এর জন্য বাবা আমাদেরকে সাবধান করছে, প্রত্যেকটা সেকেন্ড প্রত্যেকটা সময় আমাদেরকে অ্যালার্ট থাকতে হবে, 1 সেকেন্ডও যেন আমাদের সাধারণভাবে না যায়। हलचल के समय अचल हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। तो बाबा বলছে হালচালের সময় তীব্র পুরুষার্থ এটা কে করতে পারবে? तीव्र पुरुषार्थी आत्माई করতে পারবে। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। কি বললো বাবা? যে সাধারণ পুরুষার্থী সে এবার রেডি হতেই সময় লাগিয়ে দেবে। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। কি বলেছে বাবা? সেকেন্ডে বিন্দি অর্থাৎ সেকেন্ডে আমাদের ফুল স্টপ লাগাতে হবে। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? যদি তীব্র পুরুষার্থ না হয় তাহলে কি হবে? अनुभवी तो है। फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा, তাই না? তো বাবা বলছে ফুল স্টপ লাগাতে হবে, ফুল স্টপের জায়গায় কোশ্চেন মার্ক তো চলে আসে না আমাদের। बिंदी कितना समय है और क्वेश्चन कितना टेरा बाका है, তাই না? বিন্দি কত সহজ আর কোশ্চেন মার্ক, তাই না, কতটা জটিল একটা চিহ্ন। ফুল স্টপ তো ফুল স্টপ हो जाए। কি বললো বাবা? ফুল স্টপ মানে ফুল স্টপ হয়ে গেল। কমা কি মাত্রা भी नहीं हो। কি বললো বাবা? যে কমার মাত্রাও যেন আমরা না দিই। आश्चर्य मात्रा की मात्रा भी नहीं हो, তাই না? আশ্চর্যের মাত্রা মানে এক্সক্লামেটরি মার্কও যেন আমরা না দিই, আবেগ হা কি এরকমও যেন না হয়। क्या करूँ ইহো सोचने का भी समय नहीं मिलेगा, তাই না? কি করব? বাবা বলছে এইটুকু চিন্তা করার সময় পাওয়া যাবে না। तो कोई भी बच्चा ইহো सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना। तो बाबा বলছে এখন আমাদের ফাস্ট পুরুষার্থ করতে হবে। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे क्यों क्या कैसे ऐसे इहो कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। কি দেখা দেয়? বাবা বলছে কিউ ক্যা ऐसे वैसे এগুলো এখনো আমাদের চার্টে বাবা দেখতে পাচ্ছে। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है। কি বললো বাবা? বাবা আমাদের চার্টে দেখতে পাচ্ছে যে ফালতু চিন্তন ওয়েস্ট অপ্রয়োজনীয় চিন্তা সময় নিয়ে নিচ্ছে অনেক আমাদের। और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज इहो देख रहे थे कि सबकी प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। কি বললো বাবা? যে সাধারণ চিন্তা যখন আমরা করি সেটার 1 ঘন্টা, আর যখন আমরা ফালতু ওয়েস্ট চিন্তা করি 1 মিনিট, ওই 1 মিনিটেই আমরা 1 ঘন্টার চিন্তা করে ফেলি। তো বাবা বলছেন বাপ দাদা কি প্রিয় সন্তুষ্ট আত্মায় कौन कौन है। তো বাবা আজকে দেখছে যে বাবার সন্তুষ্ট প্রিয় आत्मा के संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी इहो क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी।
বা বলছে যে সন্তুষ্ট আত্মা হবে তার সংকল্পের মধ্যেও কেন কিসের জন্য এই প্রশ্নগুলো আসবেই না। क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें 3 बिंदियां याद रहती, कारण कि সেই আত্মার বিশেষ 3 বিন্দি 3টে শব্দ তার মনে থাকে। আত্মা, পরমাত্মা আর ড্রামা। কি কি শব্দ 3টে? এক হচ্ছে আত্মা, 2 পরমাত্মা আর 3 হচ্ছে ড্রামা। এই 3টে শব্দ তার সদাই মনে থাকে। बाबा बोलছেন तीन ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है, তাই না? তা বাবা বলছেন যে বাবার সন্তুষ্ট আত্মা হবে সে সময় অনুসারে এই তিনটেকেই কাজে লাগাবে। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो हाजिर हो जाए। বা বলছে মাস্টার সর্বশক্তিমান সেই যে যখন যেই শক্তিকে আহ্বান করবে সেই শক্তি তার কাছে চলে আসবে। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति। तो हाँ ओम शांति। বলছে আত্মা পরমাত্মার একটা কি আরেকটা হচ্ছে ড্রামা। ড্রামা? হ্যাঁ ড্রামা। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। তো বাবা বলছেন मैं 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। और मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो हाजिर हो जाए। বা বলছে মাস্টার সর্বশক্তিমান সেই যে যখন যেই শক্তিকে আহ্বান করবে তখন সেই শক্তি চলে আসবে। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति। तो है शक्ति, তাই না? কেউ সহন শক্তিকে আহ্বান করেছে আর সামনা করার শক্তি চলে এসেছে, তা বাবা বলছে বলা হবে তাকে শক্তিশালী। उस समय काम की नहीं, সেই সময় তাহলে সেটা কোনো কাজেরই নয়। সহন শক্তি দরকার আর সে সামনা করছে, তাই না? তা সেটার তো প্রয়োজন নেই, উল্টো হয়ে যাবে সেটা। তো সর্ব খাজানো কি চাবি হে 3 বিন্দিয়া। এজন্য বাবা বলছে সমস্ত খাজানার চাবি হচ্ছে 3 বিন্দি। আপ আর কি বাপ और ড্রামা। তাহলে কি কি বললো বাবা? আত্মা, পরমাত্মা আর ড্রামা, এই 3টে বিন্দু এখন আমাদের লাগাতে হবে। तो बाप दादा का एक संकल्प बताए करना पड़ेगा। তা বাবার একটা সংকল্প আছে, জিজ্ঞেস করছে বাবা বলবে সেটা করতে হবে, কিন্তু जो करने के लिए तैयार है वो हाथ उठाओ। বাবা বলছে যে করার জন্য যারা প্রস্তুত তারা হাত ওঠাও। বাবা যেটা বলবে এখন সেটা করতে হবে, কিন্তু करना पड़ेगा। अच्छा सभी हाथ उठा रहे हैं। তা বাবা বলছেন সবাই হাত উঠাচ্ছে নাকি? मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? বাবা বলছে মনের হাত তুলছো না শরীরের হাত তুলছো? मन का हाथ पक्का होता है। বাবা বলছে মনের হাত পাক্কা হয়। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से यह शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलना होता है। तो यह जो 15 दिन बीती उसमें यह विशेष अभ्यास करो, তাই না? তা বাবা 15 দিন পর পর আমাদের সাথে দেখা করে। তা বাবা বলছে 15 দিন পর বাবা দেখতে চায় যেন আমাদের ভেতরে এটা হয়ে যায়। वरना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ। তা বাবা বলছেন আমাদের নিজেদের করতে হবে আর আমাদের কানেকশনে যে সেন্টার রয়েছে তাদেরকেও করাতে হবে। चक्कर लगा के फ़ोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। তা বাবা বলছেন প্রত্যেককে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে হবে যে হোমওয়ার্ক করছো? হোমওয়ার্ক क्या है? ইজি है। কি বললো বাবা? যে একদম ইজি হোমওয়ার্ক বাবা আমাদের দিচ্ছে। हर एक भिन्न भिन्न সার্কামস্টান্সেস
बातों से क्रॉस तो करते ही है, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प बानी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। তা বাবা বলছেন আমাদের প্রত্যেককে এই 15 দিনে মন বচন সংকল্পে 80% মার্কস নিতেই হবে। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। কি বললো বাবা? বাবা আমাদের উপর দয়া করে 20% আমাদেরকে ছাড় দিচ্ছে। হে মঞ্জুর, জিজ্ঞেস করছে বাবা, মঞ্জুর আছে আমাদের? স্বীকার করছি আমরা, মঞ্জুর হে? দেবে? কাজ দেবে বাবা? ইহো কাম দেবে? আচ্ছা 15 दिन। মায়া भी सुन रही है। কতদিনের জন্য বাবা বলছে? 15 দিনের জন্য। বাবা বলছে বাবার কথা মায়াও শুনতে পাচ্ছে। बातें तो आएगी, बातों को नहीं देखना। বাবা বলছে বাতে আসবে, কথা আসবে, পরিস্থিতি আসবে, কিন্তু সেগুলোকে যেন আমরা না দেখি। পাস হোনা হে, ইহো ইয়াদ রাখনা। একটাই জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের পাস করতে হবে। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प बानी और कर्म में पास होके दिखाए। তা বাবা বলছেন এই 15 দিন আমাদের প্রত্যেককেই সংকল্পে, বাণীতে, কর্মে, স্বপ্নে পাস হয়ে দেখাতে হবে। हो सकता है, জিজ্ঞেস করছে বাবা আবার, हो सकता है? টিচার্স बताओ, हो सकता है? যারা টিচার্স আছে বাবা তাদেরকে পাক্কা করাচ্ছে, তারা বলো হবে। 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं विजय। তো বাবা বলছেন যে সংকল্পও যেন আমরা ওয়েস্ট না করি, আমাদের বিজয়ী হতে হবে। 15 दिन ফুল বিজয়ী। কতদিন? 15 दिन আমাদের সংকল্পের উপর পুরো বিজয়ী হতে হবে। মুশকিল হে ইয়া ইজি হে? জিজ্ঞেস করছে বাবা, মুশকিল না ইজি? ইজি হে হাত উঠাও। বাবা বলছেন যারা মনে হচ্ছে ইজি তাদেরকে বাবা বলছে হাত উঠাও। इजी है? तो बाप दादा इहो 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे। তা বাবা বলছেন সামনের 15 দিনের রেজাল্ট বাবা আমাদের দেখবে। फिर आगे बढ़ाएंगे, তারপরে বাবা আরো আগে কাজ দেবে। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना? কি বললো বাবা? যে 15 दिन তো আমরা সবাই করতে পারবো নাকি? পারবো তো? সবাই করতে कर सकते हैं ना? मधुबन वाले हाथ उठाओ। इहो आगे आगे मधुबन बैठा है। তা বাবা এখন মধুবনবাসীদের বলছে হাত উঠাতে। बहुत बच्चे अच्छे हैं। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है। गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का রেকর্ড রাখনা है। কি বললো বাবা? গ্রামবাসী বা শহরবাসী সবাইকে এই 15 দিনের রেকর্ড রাখতে হবে। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे, क्या करे बात ही ऐसी हुई, ইহো नहीं बताना। তাই না? তা বাবা বলছেন যেন এরকম আমরা না বলি যে বিষয়টাই এমন ছিল এর জন্য হয়নি। এইসব বাবা শুনবে না, করতেই হবে। 80% लेना ही है। কত পার্সেন্ট? 80% নিতেই হবে বাবা বলছে। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहे, 20% छोड़ रहा है। बाबा 20% আমাদের ঢিল দিয়ে দিয়েছে। क्योंकि बाप दादा देखते कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस में ले आती है। বাবাও জানে যে চলতে চলতে মায়া আমাদের কখনো কখনো আলস্য আলবেলাপনের মধ্যে নিয়ে আসে। रॉयल आलस्य इहो था इहो रॉयल आलस्य। তাহলে রয়্যাল আলস্য বাবা কি বললো? ইহো থা, এটা ছিল। अलबेलापन इहो तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। কি হলো বাবা? अलबेलापन तीव्र पुरुषार्थे ढीले में नहीं आसे। क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले यो 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराने चाहते। তাহলে বাবা আমাদের 15 दिन रिहर्सल कराচ্ছে। जो सभी से हाथ उठवाए, एवर रेडी तो सभी
হাত উঠা सके তাই না তো বাবার যারা এভার রেডি বাচ্চা তারা সবাই হাত উঠিয়েছে বাবা বলছেন इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए কি বলো বাবা এর জন্য অনেক সময়ের অভ্যাস দরকার আমাদের इसलिए अभी ইহ थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं এর জন্য বাবা এখন আমাদের অল্প সময়ের জন্য অভ্যাস করাচ্ছে अच्छा पहले बारी कितने आए हैं वो हाथ उठो तो बाबा যারা একদম প্রথম বাবার সাথে মিলন বানাতে গেছে বাবা তাদেরকে হাত উঠাতে বলছে अच्छा है आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो তাহলে বাবার সামনে যাওয়ার জন্য তাদেরকে বাবা मुबारक জানাচ্ছে আজকে बाप की नज़र बच्चों पर पड़ी और बच्चों का नज़र बाप के ऊपर पड़ी तो बहुत बहुत बधाइया है তাহলে বাবা প্রত্যেককে কি করছে बधाई জানাচ্ছে अच्छा और केक तो नहीं है लेकिन खुशी का केक खा लो बाबा সবাইকে খুশির কেক খেতে বলছে अच्छा है अभी देरी से आए हो लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो বাবা বলছে দেরিতে হয়তো এসেছি আমরা কিন্তু আমরাও आगे যেতে পারি পুরুষার্থ করে इसलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व आपके साथी भाई और बहनों का सबका मुबारक हो मुबारक तो बाबा সবার তরফ থেকে নতুন যারা গেছে তাদেরকে বাবা मुबारक জানাচ্ছে ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाके फास्ट लाइन में आ सकता है तो বাবা বলছে এমন উদাহরণস্বরূপ আমাদের হতে হবে যে লাস্টে এসেও আমরা যেন एकदम फास्टे যেতে পারি अच्छा चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले सदा एक रस सदा एक बाप दूसरा ना कोई बाप में भी विशेष जीवन के 3 संबंध बाप शिक्षक सद्गुरु अनुभव करने वाले बाप से वर्षा टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सद्गुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पदम गुना भाग्यवान हर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते তাহলে বাবা কাছ থেকে যারা 3 রূপে বরদান নিচ্ছে বাবা তাদেরকে আজকে বিশেষ याद प्यार और वरदान জানা নমস্কার জানাচ্ছে दादियों से इस बार चारों ओर सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की है বাবা বলছেন সবাই সবাইকে খুব ভালো সহযোগিতা করছে किसी को सोच नहीं करना पड़े कैसे करे करना ही है কি বললো বাবা কাউকে যেন চিন্তা করতে না হয় কিভাবে হবে করতেই হবে एक दो की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए বাবা বলছে একে অন্যের মদতের আধারে সমস্ত প্রোগ্রামই খুব ভালো হচ্ছে आवाज़ तो फैल गया संदेश तो मिला अभी आगे बढ़ो তা বাবা বলছেন বাবা সবাইকে সন্দেশ দিয়েছে এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की क्योंकि टॉपिक ही थी ना वरदान लेना है তা বাবা বলছেন टॉपिक ही হচ্ছে वरदान নিতে হবে तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया पंजाब जोन के सेवाधारियों से पंजाब को ड्रामानुसार यह सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस अच्छा मिला हुआ है बोलो बाबा जे पंजाबेर विशेष ड्रामा अनुसार सन्यासीदेर महात्मादेर सेवार विशेष चांस तारा पेয়েছে और कर भी रहे पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने जितना ही हंगामे वाले थे उतने ही शेर क्वालिटी भी निकली कि बोला बाबा पंजाबे जेमन प्रथमे हांगामा হয়েছে সেরকম शेर क्वालिटीर आत्माओ पंजाब থেকে বেরিয়েছে अभी पंजाब को क्या करना है तो बाबा जिज्ञेस করছে এখন पंजाबेर কি করতে হবে यह विशेषता तो है अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेर तैयार करे नामी ग्रामी जो सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनाए तो
বাবা বলছেন এখন এমন কাউকে তৈরি করতে হবে যে মাইক হয়ে অনেককে শোনাতে পারে। মাইক বড়া হো ছোটা নেই, কি বললো বাবা? ছোটোখাটো মাইক নয়, বড় মাইক তৈরি করতে হবে। जैसे गवर्नमेंट वीआईपी होते हैं ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो। तो बाबा বলছেন वीआईपी माइक তৈরি করতে হবে जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए, যে নিজের অনুভবের আধারে অনেককে অনুভবী বানাবে। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को शिष्य को बनावे ऐसा एग्जाम्पल उन्हों में भी नहीं होता है। बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है। कि बोलो बाबा तार থেকেও বেশি होशियार বাচ্চাদেরকে তৈরি করেছেন जो पब्लिक में आते हैं, इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। तो बाबा पंजाबीদের বলছে যে নতুন কিছু নবীনতা দেখাতে। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन करके जाग जाए। तो এমন वीआईपी নিয়ে আসতে হবে যেন সবাই শুনে জেগে যায়। বাবা বলছে संदेश मिल जाए, हो सकता है, देखेंगे, थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ, बाकी वृद्धि तो हो रही है। তা বাবা বলছেন এরকম আমাদের তৈরি করে দেখাতে হবে। अच्छा वरदान আজকের বাবা বলছে बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। তো বাবা বলছেন বাবার হাত আর সাথ সদাই আমাদের স্মৃতিতে রাখতে হবে, মুশকিলকে আমাদের সহজ করে बेफिक्र बादशाह হয়ে निश्चिंत হয়ে চলতে হবে। বাবা বলছেন जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र বা निश्चिंत रहती है। বাবা বলছেন কোনো বড় ব্যক্তির হাতে যদি হাত থাকে তাহলে আমরা কি হয়ে যাই? নিশ্চিন্ত বা বেফিক্র হয়ে যাই। এমনই আমাদের বেফিক্র এখন হয়ে যেতে হবে। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। তাহলে সবসময় মনে রাখতে হবে যে বাবা আমাদের সাথে আছে আর আমাদের এই অলৌকিক জীবনের হাতও তার হাতে রয়েছে। তো जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। তাহলে दायित्व कार? दायित्व बाबार। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে? আমাদের জীবনের যত বোঝা সব বাবার উপর দিয়ে আমাদের হালকা হয়ে যেতে হবে। बोझ उतारने का, मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। বাবা বলছে বোঝা হালকা করার উপায় একটাই, সেটা হচ্ছে বাবার সাথ আর বাবার হাত। স্লোগান पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। কি বললো বাবা? পুরুষার্থে যদি সচ্চাই থাকে তাহলে বাপ দাদার এক্সট্রা মদত আমরা সদাই অনুভব করব। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करें। তা বাবা বলছেন মহান হতে গেলে আমাদের মধুরতা और नम्रतार गुण धारण करते हैं। बाबा बोलছেন अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। কেউ যদি আমাদের সাথে টক্করে আসে, আমাদের সাথে ঝামেলা করতে চায়, তাহলে আমাদের তাকে স্নেহের জল দিতে হবে। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। আমরা যেন আমাদের মধুরতা আর নম্রতার গুণ না ছাড়ি। নম্রতা की ड्रेस पहन कर रहो। সদাই আমাদের নম্রতার ড্রেস পরে থাকতে হবে। ইও নম্রতা হি কবচ है। কি বললো বাবা? এই নম্রতাই হচ্ছে আমাদের কবচ, जो সেফটি का साधन है। তাহলে এই নম্রতাই হচ্ছে আমাদের কি? সেফটির সাধন। বাবা বলছে संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ।
বাবা বলছেন সংস্কারের রাস মেলানোর সহজ উপায় হচ্ছে আমাদের কি হতে হবে, নম্রচিত হতে হবে আর মধুরতা সম্পন্ন হতে হবে। दूसरे को শ্রেষ্ঠ সিট দে দো, অন্যকে কি করতে হবে, আমাদের শ্রেষ্ঠ সিট দিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, ওম শান্তি।